السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم إن شاء الله أنا رايحين نديرو اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. نشرع مباشرة في قراءة النص. الحاجة الأولى اللي نقول لكم في اللغة العربية والرياضيات دائما نقراو النص مرة ولا زوج مرات، نقراو الأسئلة ونعاودو نقراو النص زوج مرات ونصيبو الأجوبة يجينا في راسنا. أوكي. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui avaient 7 garçons. كان واحد المرة un bûcheron حطاب والزوجة تاعو كان عندهم 7 أطفال ذكور. Le premier avait 14 ans et le plus jeune 7 ans. الأول تاعهم وليدهم الكبير عنده 14 ans 14 سنة والصغير كامل عنده 7 ans 7 سنين. Celui-ci était très petit. Celui-ci يعني هذا تاع 7 سنين كان بزاف صغيور. Il n'était pas plus grand que le pouce à tel point qu'on l'appelait petit poucet. Il n'était pas plus grand que le pouce معناتها ما كانش كبير على لو بوس. هاو لو بوس تاعنا هذا لو بوس يعني هذا هو الحجم تاع الطفل هذاك. كانوا يعيطولو لو بيتي بوسي. Mais il était si poli et si gentil que tout le monde l'aimait. Mais كان si poli معناتها مؤدب et si gentil معناتها بزاف حنين que tout le monde l'aimait معناتها كامل كانوا يحبوه. هيا نقراو الأسئلة. Donne un titre au texte. Le titre تاع le texte على من يهدر هذا النص؟ يهدر على le petit poucet. Alors le titre نكتبو le petit poucet. Le petit poucet. Entoure la bonne réponse. حوط على الجواب الصحيح. Ce texte représente quelle partie du conte? La situation initiale, les actions ou bien la situation finale. واش راكو تلاحظوا يا أطفال في النص؟ باش راهو يبدا il était une fois. Il était une fois وين تكون في la situation initiale. Voilà. On appelait le plus jeune des garçons petit poucet car il courait très vite, il était petit de taille, il s'amusait beaucoup. قالك كنا نعيطوا لهذاك الطفل الصغير اللي في لافامي بيتي بوسي على خاطرش كان يجري بسرعة، كان صغيور الحجم تاعو صغيور، ولا كان يمرح يساموزي بوكو بزاف. الجواب نعم il était petit de taille. الحجم تاعو كان صغيور على دا كانوا يعيطولو le petit poucet. Le bûcheron avait combien de garçons? Le bûcheron الحطاب عنده شحال من طفل؟ كي قرينا النص وانتم تقراوه وتعاودوا تقراوه زوج مرات وتقراو الأسئلة كما قلت لكم. Un bûcheron et sa femme qui avait 7 garçons. 7 garçons. شحال كانوا عندهم من طفل؟ 7 garçons. Alors, le bûcheron avait 7 garçons. Trouve le contraire du mot souligné en employant un préfixe. Il était. Trouve le contraire يعني أوجد الضد تاع الكلمة المسطرة ودير مع باش ضد ديرو بلو ان بريفيكس معناتها نخلو هذا ونزيدو له ان بريفيكس. il était poli وشنو هو الضد تاعها؟ impoli. Souligne le verbe et encadre les adjectifs qualificatifs dans la phrase. Le petit poucet était si poli et si gentil. Alors, il est où là où le verbe? Le petit poucet
était si poli et si gentil. Le verbe هو était. قال لك نسولينيوه. On le souligne. سطرو تحته. On encadre les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs هما كلمات نوصفوا بهم le sujet. Bon, le petit poussé هذا. Alors, وشنو هما؟ poli ou gentil. Poli مؤدب gentil حنين. Transforme la phrase suivante à la forme négative. Le petit poussé était poli et gentil. Forme négative, واش نزيدو ne ou pas. Ou là, ne ou ni. Alors, le petit poussé n'était, chauffe-eau. Le petit poussé n'était, هاي ne هذيك n'était ni poli ni gentil. Ok. السؤال اللي بعده conjugue à l'imparfait. Le père aimait le petit poussé. Le père conjugue à la... pardon. Le père aimait le petit poussé. Les parents هنا le père وشنو هو le pronom تاعو اللي يمثلو il aimait le petit poussé. Les parents il au pluriel. Aimer, la troisième personne du singulier, la terminaison c'est AIT, ou la troisième personne du pluriel, la terminaison ololé AIENT. AIENT. Remets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un compte. Haya, نرتبوهم. Un jour, sa mère lui a demandé de rendre visite à sa grand-mère. قالك خطرة يماها قالت لها روحي زوري جدك. Enfin, un bûcheron les sauve et tue le loup. وأخيرا حطاب سلكهم وقتل الديب. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge. كان يا مكان ولا كان في أحد المرات طفلة كنا نعيطوا لها Chaperon Rouge. Mais le méchant loup veut la dévorer. Elle et sa grand-mère. Mais بصح الديب حب ياكلها هي وجدتها. La petite هنا. Déjà le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Alors نبداو. Bismillah. Le petit chaperon rouge وشنو؟ Le petit chaperon rouge c'est العنوان. صافي هذا هو واحد. العنوان كيما هنا في لو بوتي بوسي داروا لنا العنوان. هاو العنوان. Alors, on va تبدا القصة. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge. هذا اثنين. Après, un jour, sa mère lui a demandé de rendre visite à sa grand-mère. هذه ثلاثة. Mais le méchant loup veut la dévorer, elle et sa grand-mère. هذه أربعة. Enfin, un bûcheron les sauve et tue le loup. هذه خمسة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا يا أطفال. إذا ما فهمتوش حاجة قولوا لي في التعليقات. مع السلامة وبالتوفيق إن شاء الله. سلام.